Wala na, ito na lang yung last. O, pakukuli ko lang pakukuli. Ng 10 minutes ulit. Guys, what's up madlang people? Showtime to, it's showtime. Gandang gabi guys. Magluto tayo ng munggo. Ngayon nilalagyan na ni ate yung sibuyas. The sibuyas is onion. The onion is basil. Tapos lang na yan guys hanggang sa mag-brown. Guys, ilalagyan na ni ate yung kamatis tomato. Kami guys ng munggo oh. Yan pa yung mung ni ate yung sardinas. Sardinas from Pilipinas. Shout out. Ana mapi malum. La. Arabic bas English. Arabic. Ada hada pisawet yaddi. Emsik yaddi kalas. Masira pinitirahin na iti Saudi. Balin mapi malang Tagalog. Balin ka lang Arabic. Mikus kullo. Kare wala. Hada pihati hada aspar. Usu hada aspar. Antinay. Actually, Ate. Munggo guys.